ሃይ ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው የሪሜዲያል ኬሚስትሪ ከዩኒት 1 የተወጣጡ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ወደ 36 የሚጠጉ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች ናቸው። የፓርት 3 ነው። ከምዕራፍ አቶሚክ ስትራክቸር እንደ ፕሮዳክቲቪቲ ከሚለው ከዩኒት 1 የተወጣጡ የፓርት 3 ቪዲዮዎች ናቸው። በተለይም ከኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን እና ፔሪዮዲክ ቴብል ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን ነው በዚህ ፓርት የምናየው። ይሄ የዩኒት 1 የመጨረሻው ፓርት ይሆናል። ከዚህ በፊት በፓርት 1 እና በፓርት 2 ሌሎች ሴክሽኖችን ተመልክተን ነበር። ይሄ ምዕራፍ ሰፊ ስለሆነ ነው በሶስት ፓርት ያደረግነው። አይ ቲንክ ሰፊውን ፓርት ከቨር ያደርጋል። በኤግዛማችሁ ብዙ ጥያቄዎች ይወጡበታል ተብሎ ኤክስፔክት ይደረጋል። ጥያቄ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንዲህ በተጨማሪም ይህን ታይም በደንብ አድርጋችሁ ለመጠቀም ሞክሩ። ጥያቄዎችን በደንብ ስሩ። ከዚህ በፊት ያነበባችሁትን ዝም ብላችሁ ከመደጋገሙ አሁን ላይ በብዛት ራሳችሁን ጥያቄዎችን እየሰራችሁ የቱ ጋር ድክመታችሁንም ጥንካሬያችሁንም በደንብ እንድታውቁ ስለሚረዳችሁ እንደዛ እንድታደርጉ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። አፕዴቶችን ቴሌግራም ላይ ተከታተሉት። ሪሜዲያል ፎከስ ቴሌግራማችን ላይ እንደዚሁ የተለያዩ ማቴሪያሎችን የሪሜዲያል ማቴሪያሎችን ሊንኮችን ቪዲዮ ሊንኮችን አዳዲስ አፕዴቶችን ከቴሌግራም ፕሮግራም ከሪሜዲያል ፕሮግራም ጋር የተያዙ የሚወጡ ነገሮችን ዛሬ ሼር እናደርጋችኋለን። እሱን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ላይክ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ኦኬ እንጀምር። The first question is what principle dictates the electron field atomic orbital starting from the last energy level? A. Aufbau principles. B. Hund's rule. C. Pauli exclusion principle. D. octet rule. This should be A. Aufbau principle. Yeah, Aufbau principle. Yeah, or building up principle የሚባላል ኤሌክትሮኖች ኦርቢታል ኦኩፓይ ሲያደርጉ በኢንክሪዚንግ ኤነርጂ ኦርደራቸው ኢንክሪዝ ማለትም ሞስት ስታብል የሆነው መጀመሪያ ላይ እንትን ይላል። ከዛ በኋላ በኤነርጂ ኦርደራቸው ኢንክሪዝ ሲያደርግ በዛ መልኩ ቢልድ አፕ ይሆናሉ። ያን እስከምታ የአፍባው ፕሪንሲፕል ነው። መልሳችን ኤ ነው። The second question, according to Hund's rule, how are electrons distributed in degenerate orbitals? A. Each orbital receives 2 electrons before any other orbital is filled. B. Electrons pair up immediately upon entirely an orbital. Each orbital receives 2 electrons before any or other orbital is filled. B. Electrons pair up immediately upon entering an orbital. C. Each degenerate orbital is occupied by a single electron with parallel spins before any orbital receives a second electron. D. Electron can have the same for quantum numbers. መልሳችን Hund's rule መልሳችን C ነው። Each degenerate orbital is occupied by a single electron with parallel spin before any orbital receives a second electron. Hund's rule የዲጀነሬት ኦርቢታሎች ፊልድ መምላት አለባቸው። አንዳንድ ሆነው ቀድመው ሲንግል ሆነው ፓራለል ስፒኖች መምላት ይኖርባቸዋል። ምን ከመሆናቸው በፊት አንዳንድ ሆነው ቀድመው አንዳንድ በየእንትኑ አንዳንድ መምላት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ፔር ከመፍጠራቸው በፊት ቀድመው ሲንግል ፊል መሆን ይኖርባቸዋል።
መልሳችን ሲ ይሆናል። The third one, which of the following is direct consequence of the Pauli exclusion principle? A. Electron in the same orbital must have the same spin. B. Orbitals are filled from highest energy to lowest energy. C. All electrons in an atom have identical quantum numbers. D. No two electrons in the same atom can have the same set of 4 quantum numbers. Continue the sentence. The answer should be D. No two electrons in the same atom can have the same set of 4 quantum numbers የሚለው የፓውሊ ኤክስክሉዥን ነው። የፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል በዋናነት እያንዳንዱ ኤሌክትሮን ዩኒክ ሴት ኦፍ ኳንተም ነምበር ነው ያለው። አራቱም ተመሳሳይ የሆነ 4 ኳንተም ነምበር አትሊስት አሲ በመጨረሻው በስፒን ኳንተም ነምበር አንደኛው ፖዚቲቭ 1/2 አንደኛው ኔጌቲቭ ቢያንስ በዛኛው ይለያል። አራቱም ተመሳሳይ ኳንተም ነምበር ሁለት ኤሌክትሮኖች ሊኖራቸው አይችልም የሚለው የፓውሊ exclusion. Number 4, why are ionic radii of metals smaller than their neutral atoms? A. Metals gain electrons. B. Metals lose electrons from their outer shell. C. Nuclear charge decreases. D. They form anions. የትኛው ነው መልሳችን? metals lose electron from their outer shell የሚለው ትክክል። የሜታሎች ካቲየን ነው የሚፈጥሩት ኤሌክትሮናቸውን ሉዝ በማድረግ ያኔ ሪፐልሽን ገና ብዙ ጊዜም በአብዛኛው ሼላቸው በሚቀንስ ጊዜ እነሱ smaller እንዲሆኑ ትንሽ እንዲሆኑ ያስችላል። metal loss of electron from their outer shell የሚለው ትክክለኛ ይሆናል። Number 5, what is ionization energy? ምንድን ነው ionization energy? A. Energy to remove an electron from a gaseous atom. B. Energy released when adding an electron. C. Energy to convert a solid into gas. D. Energy to break a bond. Tournament semi-final. Answer should be A. Energy to remove an electron from gaseous atom. Ionization energy የምንለው minimum energy ነው። ዝቅተኛ ኤነርጂ ቢያንስ need to remove an electron from gaseous atom, what we call ionization energy የምንለው so መልሳችን A ይሆናል። Number 6, which group is known as halogenous? ሃሎጅን የሚባሉት የትኞቹ ግሩፖች ናቸው? A group first, B group second, C group 7A, D group 8A. የትኞቹ ናቸው ሃሎጅኖች? ግሩፕ 7A ኤሌመንቶች ናቸው። እና ፍሎሪን፣ ክሎሪን ግሩፖች ግሩፕ 7 ኤሌመንቶች ሃሎጅን ተብለው ይጠራሉ። 7 in an isoelectronic series, how does ionic radius change with increasing atomic number? A. Increases. B. Remain constant. D. Fluctuates. D. Decreases. የትኛው ነው መልሳችን? መልሳችን ዲ ዲክሪዝ። አዮኒክ ራዲየንሶች አቶሚክ ነምበር ሲጨምር ትልቅ ኒውክሊየር ቻርጅ
ኤሌክትሮኖችን ወደ ውስጥ ስለሚስብ አዮኒክ ራዲየሳቸው ይቀንሳል። መልሳችን ዲክሪዝ የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ነምበር 8 why do group 2a elements have higher ionization energy than group 1a in the same period? A. Group 1a elements have filled orbitals. B. Group 2a has higher nuclear charge and a smaller radius. C. Group 2a has fewer inner electrons. D. Group 1a forms anions easily. የትኛው ነው መልስ የሚሆነው? ለምንድነው ግሩፕ 2a ኤሌመንቶች ሃየር አዮናይዜሽን የሚኖራቸው ከግሩፕ በተመሳሳይ ፔሪድ ላይ ሆነው ከግሩፕ 1ዎች? የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው? መልሳችን ቢ ነው። ግሩፕ ሰከንድ እንትኖች ሃየር ኒውክሊየር ቻርጅ እና ስሞለር ራዲየስ፣ ምክንያቱም ግሩፕ 2 ኤሌመንቶች ኤሌክትሮናቸው ብዙ ጊዜ ታይትሊ ነው ያ ደግሞ ከስትሮንግ ውስጥ ላይ ከስትሮንግ ኒውክሊየር ፖር በመኖር ምክንያት መልሳችን ቢ ይሆናል። 9 what does modern atomic measuring periodic law status? A. Elements show periodic property with increasing atomic number. B. Based on atomic mass. C. Periodic group have identical properties. D. Groups have varying physical properties. Elements show periodic properties with increasing atomic number. በሞደርን periodic law state የሚያደርገው ኤሌመንቶችን በአቶሚክ ነምበር ነው። ያ ደግሞ periodic ትሬንዱን በደንብ ይገልጻል በሞደርን periodic table። Number 10 what are lanthanides and actinides classified as? A. Representative element. B. Transition element. C. D block element. D. Inner transition element. ላንታናይዶች እና አክታናይዶች በምንድነው ክላሲፋይ የሚደረጉ? ዲ ኢነር ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ናቸው። ላንታናይዶች እና አክታናይዶች ኢነር ኤፍ ብሎክ ወይም ኢነር ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ይባላሉ። 11 what do atoms shrink across a period? A. Increasing nuclear charge, pull electrons closer. B. Fewer shells. C. More repulsion. D. Inertial additions. ምንድነው shrink የሚያደርጉ? answer should be A. Increasing nuclear charge pulls electron closer. ብዙ ፕሮቶኖች ባሉ ቁጥር ኒውክሊየር አትራክሽን ይጨምራል። ያ ደግሞ ሳይዙን ይቀንሳል። ስለዚህ ኤ ይሆናል። 12 why is group 3a ionization energy lower than group 2's? A. Group 2a has stable s electrons. B. Group 3 first electron is in inner s orbital. C. Group 3's electron is in unstable p orbital. D. Group 2 has strong shield. should be C. Group 3a ኤሌክትሮኖች አንስታብል ፒ
ፒ ኦርቢታሎች ስታቢሊቲያቸው ለስ ስታብል ናቸው። ይህ ደግሞ ኤሌክትሮናቸው በቀላሉ ለማውጣት ያስችላል። so answer should be A, C. 13. Why are cations smaller than neutral atoms? A, they gain shells. B, nuclear charge drops. C, more repulsion. D, loss of electron, reduce size. D, loss of electron, reduce size. ኤሌክትሮኖች ሎስ ሲሆኑ ሪፓልሽን ይቀንሳል። ያኔ ደግሞ ብዙ ሼሉ ማለት ነው። ያ ደግሞ ሼሉ ቀንሳል፣ ሳይዙ ይቀንሳል ማለት ቅድም እንዳወራ ነው። ኦልሞስት ተመሳሳይ ቅድም ለማብራራት ሞክሬያለሁ። 14. What are the vertical columns in periodic table called? A, periods. C, rows. B, rows. C, groups or families. D, blocks. vertical ምንድነው? vertical columns group ወይም or families with ተመሳሳይ similar ተመሳሳይ የሆነ ፕሮፐርቲ ያላቸው ናቸው። አንድ group ወይም family ላይ between what are the horizontal row in the periodic table are called periods, groups, blocks, families. horizontal ደግሞ horizontal row minus period. So it should be period. The horizontal rows period ይባላል። number 16. What is effective nuclear charge? A, net positive charge on an electron is in a polyelectronic atom. B, total proton. C, outer shell charge. D, electron repulsion. The effective nuclear charge. A, net positive charge on an electron in a polyelectronic atom. effective nuclear charge ነው net positive force ነው በኤሌክትሮን ከሼልዲንግ በኋላ ማለት። 17. which elements are d block elements? A, representative. B, inner transition. C, transition elements. D, noble gas. ሌሎቹ ናቸው ዲ ብሎክ የሚባሉት። so should be transition ኤሌመንቶች ናቸው። ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ዲ ብሎክ ወይም በምንድን ነው የሚታወቁት? ፕሮፐርቲያቸው ቫሪ ነው። ሲሚላር ሳይሆን ቫሪ ያደርጋል። 18. what is the ionization energy trend across a period? A, decrease. B, constant. C, decrease due to shielding. D, increase due to nuclear charge. effective increases due to and nuclear charge. effective nuclear charge ኤሌክትሮኖች በጣም አስቸጋሪ ለአዮናይዜሽን ኤነርጂያቸው እንትን እንዲል ያደርጋል ማለት ከነሱ ለማስወገድ ኤፌክቲቭ ኤነርጂያቸው ሲጨምር ኤሌክትሮኖች ኤክስትራክት ለማድረግ ወይ ሪሙቭ ለማድረግ አስቸጋሪ ለዛም ነው አዮናይዜሽን ኤነርጂያቸው ይጨምራል due to nuclear charge effective nuclear charge 19 why does group 5 have a dip in ionization energy compared to 4 A stable half filled p orbital B full s orbital C either electron removal from group 4 D paired electron in group 5 repel continue the message paired electron in group 5 repel paired electrons ሲሆኑ
ጥንድ ሲሆኑ ኤሌክትሮኖች በግሩፕ 5 ላይ ያሉ ማለት ነው። ያኔ ሪፓልሽን ይኖራል። ያ ደግሞ በቀላሉ ሪፓልሽን ሲኖር ለሪሙቫል ቀላል ወይም ኤሌክትሮኖችን ሪሙቭ ለማድረግ ቀላል ይሆናል። Number 20 which group is called alkali metals? A group 1, B group 2, B group 7, D group 8. አልካሊ ሜታሎች የሚባሉት የትኞቹ ናቸው? እንትን ግሩፕ ኤዎች ናቸው። አልካሊ እነ ሶዲየም ማለት ሶዲየም አልካሊ ሜታል የምንላቸው ግሩፕ 1 ኤሌመንቶች ናቸው። 21 what does shielding by inner electron do? A increase effective nuclear charge, B strengthens nucleus attraction, C reduce effective nuclear charge, D prevents bonding. C reduce effective shielding እንትንን ያዳክማል። ይሄ ስበትን ወደ ኒውክሊየስ ያለ የኤሌክትሮኖችን አውተር ላይኛው ላይ ያሉትን አውተር ኤሌክትሮኖችን ፑል ስበታቸውን ከኒውክሊየስ ማለት ነው ያን ይቀንሳል። so reduce effective nuclear charge shielding reduce electron effective nuclear charge ይቀንሳል። 22 why are anions larger than neutral atoms? A loss of electron, B increased nuclear charge, C more repulsion from added electrons, D more protons. ከኒውትራል አተም አኒዮኖች ወይም ኤሌክትሮንን ጌን ያደረጉ ምንድነው የሚያንሱት? ምክንያቱም more repulsion from added electron anion የሚፈጠረው by adding electron ተጨማሪ የተጨመረው ኤሌክትሮን ሪፓልሽን ይፈጥራል። ያ ደግሞ ሳይዛቸውን ላርጅ ትልቅ እንዲሆን ኤክስፓንድ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። 23 what are lanthanides and actinides? ቲንኪንግ ጥያቄ ተደገመ ይመስለኛል። ከዚህ በፊት ሰርተነዋል። actinides and actinides ምንድን ናቸው? inner transition ኤሌመንቶች ናቸው። ኤፍ ብሎኮች ማለት ነው። 24 what determines chemical property of represented element? የኬሚካል ፕሮፐርቲያቸውን የኤሌመንቶችን እንትምንለን የትኛው? ፕሮቶንስ፣ አቶሚክ ማስ፣ ቫላንስ ኤሌክትሮን፣ ፔሪድ ፖዚሽን የትኛው ነው? answer should be ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ናቸው። ቫላንስ ኤሌክትሮን ላይ ያሉ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኖች ሪአክቲቪቲያቸውን ሪአክሽን ምን አይነት ሪአክሽን መፍጠር ወይ ሪአክቲቪቲያቸውን ኤሌመንቶች እንደዚህ ኬሚካል ፕሮፐርቲዎች በደንብ የሚገልጹልን ቫላንስ ኤሌክትሮኖች ናቸው። 25 what is the main purpose of Bohr principle in determining electron configuration? A it explains the order in which electrons fill various atomic orbitals based on energy. B it decreases the spin of electron in orbital. C determines the maximum number of electrons in an orbital. D it states that electrons prefer to remain unpaired. It explains the order in which electrons fill various atomic orbitals based on energy. Here of Bohr principle of Bohr building up principle ቀድሞ ከሎው እስከ ሃይ ኤነርጂ ነው በስቴብል ኮንፊግሬሽን ቢልድ አፕ የሚያደርጉበት ፕሪንሲፕል። 26 how do the spins of electrons in the same
atomic orbital relate to each other according to the Pauli exclusion principle? A. They must have identical spins. B. They can have any spin regardless of each other. C. They must have a positive value for their spin. D. They are irrelevant to each other. The answer should be C. They must have opposite value for their spin. የሁለት ኤሌክትሮኖች በተመሳሳይ ኦርቢታል ያሉ የግድ ኦፖዚት ስፒን ሊኖራቸው ይገባል በፓውሊ exclusion principle. 27. When writing electron configuration, what is the correct order of filling orbital after the first s, second s, and 2p orbital? A. 3p, then 3d, then 4s. B. 3s, then 3d, then 4p. C. 3s, then 4s, then 3p. D. 3s, then 3p, then 4s. የትኛው ነው መልሳችን? 1s 1s 2 ከዛ 2s2 አለ 2p6 አለ። ማንም የሆነው ነው ጥያቄው። ማንም ይቀጥለው። answer should be D. 3s ከዛ 4p ከዛ 4s ነው። ይሄን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸውን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እሱን ብዙ ነገር ስለሚያውቅ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን የኤሌመንቶች። 28. Which statement correctly describes the electron filling shown as incorrect in the provided diagram relates to Henderson? I think diagram I think export ሳደርገው ሚስ ያደረኩት። እነዚህ አይነት ጥያቄዎች ማትሪክም ላይ ኮመን ናቸው። ኤግዛሞች ላይ በተለይ ከሄንደርሰን ጋር በዲያግራም ነው። እሱን በደንብ አንብቡ። እሱን ለማካተት ነበር። እንዘለዋለን ዲያግራሙ ሚስ ስላደረገው። 29. What is the maximum number of electrons that can occupy a single orbital? A3, B2, C4, D1. የትኛው ነው? B ይሆናል። እያንዳንዱ ኦርቢታል ማክሲመም 2 ኤሌክትሮኖችን ሁለት ኦፖዚት ስፒን ያላቸው በፓውሊ exclusion principle መሰረት። 30. According to the provided diagram of orbital field, what orbital immediately? I think እዚህ ጋር ዲያግራም ሚስ አድርገናል። ያው በፕሪንሲፕል ጋር የተያዘ ጥያቄ ነበረ። ኦኬ እሺ 31. Why do orbitals in the last energy shell fill first according to Hofbauer principle? A. Electrons are most stable when occupying the lowest possible energy. B. These orbitals have the highest principal quantum numbers. C. They are furthest from the nucleus. D. They have the least electron repulsion. A. Electrons are most stable when occupying the lowest possible energy state. of principle or electrons most are stable in arrangement ይኖራቸዋል። last
ኤነርጂ ሌቭል ወይ ኦርቢታልን ኦኩፓይ በሚያደርጉ ጊዜ 32 if a specific atom has an electron configuration ending in 3p3 how would electron be distributed in the 3p sub orbitals according to Hund's rule? A. All 3 electrons would be paired in one 3p orbital. B. Each of 3p orbitals 3px, 3py, 3pz would contain one electron. C. 2 electrons would be paired in one 3p orbital and 1 electron would be in another. D. All 3 electrons would be paired in the 3px orbital. በኤሌክትሮን 3p መጨረሻ ላይ 3p3 ያላቸው ኤሌክትሮን እንዴት ነው ዲስትሪቢዩት የምትደረገው? በህንደስ ሩል answer should be B. Each of the 3p 3px 3py 3pz would contain one electron. Yes, ይኖርባቸዋል እያንዳንዱ ኦርቢታል ማለት ነው ፔር ከመፍጠራቸው በፊት 33 when filling 2p orbitals with suborbital 2px will 2py 2pz will each receive an electron first before any pairing occur? A. Only 2px, B. 2px, 2py, 2pz, C. Only 2px and 2py, D. None. They pair immediately. የትኛው ለመንሳችን? should be B. 2px 2p ይሄ ደግሞ በህንደስ ሩል አሁን እንዳወራነው ዲጀነሬት የሆኑ ኦርቢታሎች ኤክስም ዋይም 2pxም 2pyም 2pzም ያንዳንዳቸው አንዳንድ ኤሌክትሮን ፔር ከመፍጠሩ በፊት እንዲኖራቸው ይገባል። so answer should be 34 what is the defining characteristics of elements within the same group in the modern periodic table? A. They have similar chemical and physical properties. B. Their properties change progressively across the table. C. They have the same number of electron shells. D. They are all transition elements. መልሳችን and there should be A. They have similar chemical and physical properties. ኤሌመንቶች በተመሳሳይ ግሩፕ ያሉት ተመሳሳይ ኬሚካል እንደዚሁም ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል። ተመሳሳይ ቅድም እንዳወራነው ቫላንስ ነምበራቸውን የሚወስነው ተመሳሳይ ቫላንስ ነምበር ስለሚኖራቸው በተመሳሳይ ግሩፕ ሲሆኑ ተመሳሳይ ኬሚካል እና ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል። 35 which type of element are classified as S and P block element? A. Transition element, B. Inertialization element, C. Representative or main group elements, D. Double gas one. የትኞቹ ናቸው? መልሳችን C. representative or main group element ምንላቸው S እና P group P block ኤሌመንቶች representative ወይም main group ኤሌመንቶች ናቸው በፔሪዮዲክ ቴብል ላይ 36 the last question how does an atomic radius generally changes across a period from left to right? atomic radius እንዴት ነው ይቀንሳል ወይ ይጨምራል ወይ ኮንስታንት ነው
ከሌፍት ወደ ራይት ስንመጣ ፔሪዮዲክ ቴብል ነው። በፔሪዮዶች ማለት ነው። ኤ it increases due to increasing electron to electron repulsion. B it remains constant due to the addition of neutrons. C it fluctuates unpredictably across the period. D decreases due to increasing effective nuclear charge across the period. Left to the right meta effective nuclear charge decrease due to increasing atomic radius በኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ስለሚጨምር ያ ደግሞ ኤሌክትሮኖች በጣም ታይት ኮለር በጣም እንዲሉ ያደርጋል። በዛ ምክንያት አቶሚክ ራዲየሳቸው ሳይዛቸው ይቀንሳል። በአጠቃላይ ከዩኒት 1 ያወጣናቸው በሶስት ፓርት ገና ያወጣናቸው ጥያቄዎች ይመስሉ ነበር። ጥያቄያችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቴሌግራማችን ሪሜዲያል ፎከስ ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ጥቆማ ካላችሁ እዛ ላይ ማድረስ ትችላላችሁ። እስከ ኤግዛም ድረስ ቀሪ ቻፕተሮችን በተቻለ መጠን ከቨር ለማድረግ እንሞክራለን። እናንተም ዝግጅታችሁን ለመጨረስ ሞክሩ በቀሪ ቀናት ውስጥ። ኔክስት እንገናኛለን። ባይ ባይ።